നീ ഇവിടെ ഫോണിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ? പോയി എനിക്കൊരു ചായ ഇട്. ഫോണിങ്ങെടുത്തേ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ആർട്ടിക്കിൾ 21 റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി, ഒരാളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അയാളുടെ ഫോൺ തൊടരുത്, വാങ്ങരുത്, നോക്കരുത്. 2 years ജയിലിൽ പോകും. എന്താ പോണോന്ന്? വേണ്ട. A few moments later. ആ ഫോണിങ് തന്നെ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ആർട്ടിക്കിൾ 20. ഫോൺ തരാൻ. நான் வச்சதா ரூல்ஸ். அந்த ரூல்ஸ் என் இஷ்டத்துக்கு அப்பப்போ மாத்திட்டே இருப்பேன். அது கப்சிப்புன்னு கேட்டு ஃபாலோ பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு ஏதாவது அடாவடித்தலை பண்ண நினைச்ச உன்னை கண்ட துண்டமா வெட்டி கழிச்சு போட்டுடுவேன். ஹொக்கோம் டைகர் கா ஹொக்கோம்.